Okay, desisyon mga idol. Team Barili versus Team Badjan. Ang Team Badjan, mao si Randy, Butod, and Cardo. Para naman sa Team Barili, Nunel, Kentoy, and Janjan. Yes, once again, this is under Louis Vlog Promotion. And ang atong sponsor way lain kundi ang atong pinalanggang amigo diri sa Barangay Nasipit, Honorable Jamie Paglinawan. Yes, ang atong sponsor di ay way lain kundi ang Tatak Jeep Jam Tiluri. Mao na ang owner si Konsehal Jamie Paglinawan mga idol. Desisyon game 3. Janjan, Dawat Rande, Butod. Kinupatay na. Grabe, matan kiskintoy at ngandaan. Out ball. Servisyo Kintoy. Janjan. Na! Hapak na si Butodo. Cardo Dalisay. Dawat Rande. Janjan. Na! Grabe ginumpuka dyan. Grabe itong mga umpuk dari sa Barangay Nasipit mga idol. Kintoy. Overhead. Tasty na. Laraw. Ato ang sponsor do. Ato ang sponsor, ladies and gentlemen, Honorable Jamie Paglinawan mga idol. Thank you so much, Cons. Iyay. Grabe ka, Nunel. Serve, Kintoy. Ay. Ngit-ngit lagi ng bunala, Kintoy. Servisyo Kintoy again. Dawat Cardo. Nunel. Butod. Nunel. Kabot yabong. Nunel kalmado. Janjan. Basta magpajama na Janjan. Kusugin na mudagan. Nunel again. Na. Out ball by Cardo. Servisyo Kintoy. Dawat Cardo. Volleyball ang score. Size manguro, size dito ang Barili. Murag size secret ang score, size secret. Janjan, kuha lang yapon. Cardo, igmat kayo. Pisti na, kuha lang yapon. Cardo, ladies and gentlemen, para sa Team Badjan. Abti kayo by Cardo bay. Servisyo Randy. Out ball. Uno na ang Team Barili at Team Badjan. Uno, size. Janjan. Lah, kam-kam lang Cardo. Ngilo ka ng kam-kam ni Cardo yun. Do size ang score. Servisyo. Ay, nabungkag ang bunal ni Janjan. Servisyo. Randy boy. Ay, lain na gini ng servisyo Randy. Servisyo Randy para 5. Niluhan si Janjan eh. Bailo na, switch na silang ni Kintoy. Janjan. Gitultulan lang yapo Janjan, no? 5-6 ang score. 5-6.
Kintoy. Ala, naunsa na na eh. Tusok ang lubot. Igualis size na. Grabe gikan sa zero. Grabe Randy oy. Kuha Kintoy. Buton na apsa na. Labaw na ko sa ang timba dyan. Kani, trilling kendua, nitingog ng daplen. Taga na kani masyada mga idol. Servisyo Randy, tira para utso. Tira para utso ha. Kintoy di itugot. Nunel. Na, dyan. Tukmo lang Cardo. Na, dyan again. Ay. Na diskuhido. Gipugngan mayong butod. Otso. Oh, please score. City size. City size ang score in favor of Team Badjan. Dawat butod. Kintoy. Randy Boy. Dawat dyan. Datuk Mon Boy. Ladies and gentlemen. Cardo Dalisay. Yes, Sabilia for serve. Cardo di ay. Cardo sa for serve. Butod. Dawat Nunel. Cardo. Ay, kumpiyansa ng tukmo ni Cardo. Lagi, ngilo kayo. Ngilo kayo tukmo ni Cardo. Cardo number 20. Na. Rande na nagkakusog. Pisti na. Kuwang yabon. Randy Boy again. Kuwang dyan. Cardo Dalisay na walang katao na naman. Yes, sir! Servisyo, Cardo. Dawat Kintoy. Randy Boy. Dyan. Overhead. Kuhang buton. Kintoy gadagan. Buton again. Gikam-kam lang dayon ni Kintoy, ladies and gentlemen. Ganado na kaya itong mga kuandreo, mga umpukers diri sa side court. Court side. Dawat Rande, Tonunel. Buton. Kintoy. Rande na netball. City ang score sa Barili. City 9 ang score. Kintoy. Dawat Cardo. Butod ang buloy. Cardo agin na kamkamboy. Kuhang Nunel. Na! Utso 9 ang score, ladies and gentlemen. Utso 9 na. Labaw ang Team Badjan Ogusa. Servisyo dyan. Tira para Iguales. Tugot. Rande. Nunel. Na Sabilia. Dawat dyan. Kuhang Rande. Ay na Iguales na gid 9. Iguales 9, ladies and gentlemen. Diri sa barangay na Sipit. Iguales 9. Yes, once again, this is under Louis Vlog Promotion. And nga to ang sponsor wailain. Ang ato ang pinalanggang amigo diri konsyal sa barangay na Sipit, Honorable Jamie Praglinawan. Dawat Sabilia, dyan. Sabilia again. Dawat dyan. Apa na short ang bula. Iguales 9, ladies and gentlemen. Iguales 9. Servisyo Sabilia, number 19. Kintoy. Inside. Dyan. Out ball. Sabilia, number 19. Tira para last ball. Na! Kuhang Cardo, kuhang Nunel. Ay, napuog ni Randy. Warning 9 ang score in favor of Team Badjan. Labaw ko sa ang Team Badjan, ladies and gentlemen. Servisyo Kintoy para sa Team Barili. Hold your breath. Na! Dyan. Randy Boy. Dawat Nunel da Kalmado. Dawat ni Butod. Cardo Dalisay.
to Kintoy. Butod, Nunel. Butod again. Kintoy, Randy Boy. Na, Janjan, buna na, ginubatay nagsugod. Kana! La! Warning! 9 ang score. Warning 9. Ah. Warning 9. Warning. Janjan. Janjan kontrolado. Randy Boy. Janjan again counter strike. La Nunel. Ah, grabe yan Nunel. Kanas Nunel yun. Bakukang lagi ka ng dua. Mo nilang kuya dia. Kuya. Karaang damang kumbaga. Nunel. Dawat butod. Janjan. Dawat Rande. Janjan control the ball. Butod. Kintoy kontra kay Rande. Kintoy again. Nakuhang Cardo. Kintoy again. Rande kontrolado. Kintoy. Kana. Okay, kontrolado lang gyapon. Ay ay. Igualis warning na para sa desisyon. Igualis warning para sa desisyon. La trilingan ni dua. Kuhang Janjan. Janjan again. La butod. Ay ay. Gabi Janjan oy. Ya, kuyo bakit nila ko Janjan no? Basta pajama nga stripe. Kuha gyapon. Ay ay kam-kam lang yung Rande. Nakuha yung Rande. Servisyo Cardo. Butod. Ay ay na netball si Butod. Iguales warning. Oh, last warning, sorry. Last warning di ay. Janjan for serve. Say last. Ito. Last ball na ang Team Barili. Tugot ba? La! Kuha kipong Cardo. Butod! Kontrolado. Kuha Cardo. Natugbot. La! Wanagitaw. Yes, Team Barili win, ladies and gentlemen. Well, thank you so much sa tuwang sponsor. Walain kundi ang honorable Jeremy Paglinawan. Thank you so much.